akan menerjemahkan. Dan alhamdulillah kita sudah terkoneksi bersama Syekh dan kita coba sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Fadilat Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban bikum wa bi jami' al-mustami'in li hadzal barnamij. Nah, jazakallahu khairan ya Syekh. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa, kita simak dan ikuti pembahasannya. Falyatafaddal mashkuran Syekh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد معاشر المستمعين الكرام، لا نزال مع الأحاديث التي ساقها المصنف الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في بيان الإيمان وتفسيره. قال رحمه الله: وفي الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يتم إيمان عبد حتى يقدم محبته على محبة أحب الخلق إليه. وعلامة ذلك إذا تعارضت المحبتان فإن قدم ما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم كان صادق الإيمان، وإلا فهو ناقص الإيمان، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأقسم تعالى أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يبقى في قلوبهم حرج وضيق من حكمه، وينقادوا له انقيادا تاما وينشرحوا لحكمه. وهذا شامل في تحكيمه في أصول الدين وفي فروعه وفي الأحكام الكلية والأحكام الجزئية. معاشر المستمعين، هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا الحديث فيه تفسير للإيمان، وأن من الإيمان محبة الرسول صلى الله عليه وسلم محبة مقدمة على محبة الوالد والولد والناس أجمعين، بل وأيضا على محبة النفس، كما جاء في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. قال عمر: لأنت والله الآن أحب إلي حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر. فمن الإيمان أن يحب المرء الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم محبة مقدمة على محبة النفس ومحبة الوالد ومحبة الولد ومحبة الناس أجمعين. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan seluruh sahabatnya. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita masih berkaitan dengan hadis-hadis yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam kitab beliau. Kemudian di sini beliau mengatakan dalam dua kitab sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim, dari hadis Anas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian sampai aku lebih ia cintai dari bapaknya, anaknya, dan dari seluruh manusia. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya tidak sempurna iman seseorang sampai ia mendahulukan rasa cintanya di atas rasa cinta dia kepada seluruh makhluk-makhluk yang lain. Dan tanda dari hal tersebut yaitu jika bertentangan dua keadaan, dua rasa cinta, kemudian dia mendahulukan apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila bertentangan dua perkara,
dan yang satunya dicintai oleh Rasulullah SAW, maka ia mendahulukan hal tersebut. Itu menunjukkan bahwasanya imannya adalah iman yang benar. Akan tetapi jika tidak, maka hal itu menunjukkan kurangnya iman orang tersebut, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau pemutus perkara yang mereka perselisihkan, dan mereka tidak mendapatkan dalam hati mereka sedikit pun rasa berat, dan mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwasanya tidak sempurna atau tidak beriman mereka sampai menjadikan Rasul sebagai pemutus perkara yang mereka perselisihkan, dan tidak ada di dalam hati-hati mereka sedikit pun rasa sempit, rasa berat, dan mereka tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hati mereka lapang atas semua keputusan yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini mencakup seluruh perkara-perkara pokok dalam agama maupun perkara-perkara yang cabang. Jadi dalam hadis ini, hadis Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian sampai Rasulullah lebih dia cintai dari bapaknya, dari anaknya, dan dari seluruh manusia. Dan ini adalah tafsir atau penjelasan tentang iman itu sendiri, yaitu bahwasanya iman adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan cinta tersebut melebihi cinta seseorang kepada bapaknya, kepada anaknya, dan seluruh manusia, bahkan lebih dicintai daripada dirinya sendiri. Ya, sebagaimana dalam hadis sahih Bukhari dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi." Sahabat Umar radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, sungguhnya engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku sendiri." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsi." Tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian sampai aku lebih cintai daripada dirinya sendiri. Kemudian sahabat Umar mengatakan, "La anta wallahi al-an ahabbu ilayya min nafsi." Kemudian sahabat Umar mengatakan, "Sungguhnya engkau sekarang demi Allah lebih aku cintai daripada diriku sendiri." Nah, ini menunjukkan bahwasanya seorang harus mendahulukan cintanya kepada Rasulullah SAW melebihi dari cintanya kepada seluruh manusia. قد قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هذا يدل على معاني عديدة، منها أنه أحرص على نفسك منك، وأنصح لك، وأنصح لنفسك من نفسك صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يستوجب أن تكون محبتك له صلى الله عليه وسلم مقدمة على محبتك لنفسك، فهو أولى بنفسك منك، وأحرص على نفسك منك، وأنصح لنفسك منك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فيجب أن يقدم أو أن تقدم محبته على محبة النفس وعلى محبة الوالد والولد والناس أجمعين. ولما كان أمر المحبة أمرا عظيما، وأيضا لما كان من السهل أن يدعيها كل أحد، ولما كان أيضا من السهل أن يعبر عن هذه المحبة بعض الناس بما أراد أو شاء من أعمال، جاءت الشريعة ضابطة لهذا الأمر، أمر المحبة، وأن الأمر ليس أمرا مفلوتا يفعل الإنسان ما شاء بدعوى المحبة أو إظهار المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا تأمل الكلام الجميل الذي قاله رحمه الله لما ذكر الحديث، قال إنه إذا تعارضت المحبتان فقدم ما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم كان صادق الإيمان، وإلا فهو ناقص الإيمان. وهذا يستفاد من أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست أمرا يدعيه الإنسان مجرد ادعاء،
وإنما محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عظيم يقوم في قلب المحب يثمر اتباعا للرسول عليه الصلاة والسلام وسيرا على نهجه وترسما لخطاه، كما قال الله سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih perhatian, lebih cinta, lebih besar nasihatnya kepada orang-orang beriman daripada kepada diri mereka sendiri. Nah, ini adalah tafsiran dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Aula bil mu'minin." Dan ini menunjukkan bahwasanya cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus melebihi cinta kita terhadap diri kita sendiri. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih cinta, lebih perhatian, lebih besar nasihatnya kepada orang-orang beriman daripada kepada diri mereka sendiri. Maka wajib bagi kita untuk mendahulukan cinta kita kepada Rasulullah SAW daripada cinta kita kepada diri kita sendiri, kepada bapak kita, kepada anak kita, dan kepada seluruh manusia. Dan perlu kita ketahui bahwasanya perkara cinta ini adalah perkara yang besar. Dan ternyata sangat mudah ya, seorang mengaku cinta kepada Rasulullah SAW. Setiap orang bisa saja mengaku atau mengatakan bahwasanya dia cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal perkara cinta ini bukan perkara yang lepas begitu saja. Ya. Tidak cukup sekedar orang mengaku cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perlu kita perhatikan ya, kalimat indah yang diucapkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ketika beliau mengatakan, apabila ada dua perkara yang saling bertentangan, kemudian kita mendahulukan perkara yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hal itu menunjukkan bahwasanya iman kita benar. Dan jika tidak, berarti menunjukkan iman kita kurang atau iman kita lemah. Dari sini kita bisa mengambil faedah bahwasanya cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan sekedar perkara seorang mengaku-ngaku cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi perkara cinta inilah perkara yang agung, perkara yang besar, yang ada dalam hati seseorang, yang mana rasa cinta tersebut akan membuat dia selalu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berjalan di atas jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ikutilah aku. Allah Subhanahu Wa Taala akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. قال الإمام ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية، قال هذه الآية حاكمة على كل من يدعي محبة الله دون التزام للنهج النبوي والشرع المحمدي بأن دعواه كاذبة. فدعوى المحبة كاذبة ما لم يظهر البرهان على صدقها، وبرهان صدقها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا نرى الفرق، ويرى المتأمل الفرق بين حياة المحبين الصادقين ابتداء بالصحابة رضي الله عنهم وانتهاء بكل من اتبعهم بإحسان، وبين محبة الأدعياء للمحبة. الصحابة رضي الله عنهم مظاهر المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم ظهرت بينهم جلية في اتباعهم له وسيرهم على منهاجه وترسمهم لخطاه عليه الصلاة والسلام، ومحافظتهم على أمور الدين فرضها ونفلها، واجبها ومستحبها. بينما من جاء بعدهم فرط في فرائض الدين وضيع ذلك تضييعا عظيما واشتغل بالبدع المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان. وإذا سئل لماذا تفعل هذه البدع قال لأن يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. من قال لك أن محبته تظهر أو يكون إظهاره بممارسة البدع؟ أليس الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أعظم محبة النبي صلى الله عليه وسلم منك؟ أليست محبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة والصحابة أعظم محبة ممن جاء بعدهم؟
فلما لا تكون عندهم فلما لم تكن عندهم هذه الأمور ولم يفعلوا؟ والجواب الذي لا جواب غيره على ذلك أن محبة الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم محبة صادقة مزمومة بزمام الشرع، ومحبة هؤلاء محبة مدعاة مفلوتة بانفلات الهوى، ضائعة تائهة. فشتان بين المحب الصادق الذي تظهر محبته اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وسيرا على منهاج القوم، وبين محبته مجرد محبة ادعاء لا يظهر على أعماله برهانها ودليل صدقها. فهذا الحديث له نظائر في السنة، وله نظائر في السنة يدل ويبين كيف تكون محبة صادقة للنبي صلى الله عليه وسلم وكيف تكون مدعاة. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ayat ini, ayat qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un yuhibbukumullah, berkata Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini bahwasanya ayat ini adalah pemutus bagi atau penentu bagi semua orang yang mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tapi dia tidak mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya pengakuannya tersebut adalah pengakuan yang bohong. Jadi seseorang yang mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dia tidak mengikuti jalan beliau, maka ini menunjukkan bahwasanya pengakuannya tersebut adalah pengakuan yang tidak benar. Dan bukti benarnya cinta seorang kepada Rasulullah SAW adalah dengan mengikuti petunjuk beliau. Maka dari sini kita melihat perbedaan. Dan orang yang memperhatikan bisa membedakan antara kehidupan orang-orang yang benar-benar cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dimulai dari para sahabat radhiyallahu anhum sampai semua yang mengikutinya sampai saat ini, dengan orang-orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita lihat para sahabat radhiyallahu anhum, ya, bagaimana mereka betul-betul cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hal ini sangat nampak pada kehidupan mereka. Sangat nampak mereka betul-betul mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan benar-benar menjaga segala perkara-perkara agama, baik yang wajib maupun yang sunnah. Akan tapi kita melihat orang-orang yang datang setelah para sahabat, mereka melalaikan perkara-perkara yang wajib dan bahkan sibuk dengan perkara-perkara yang bid'ah, perkara-perkara yang diadakan yang tidak ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila mereka ditanya, kenapa engkau melakukan perkara-perkara bid'ah ini? Mereka mengatakan, karena saya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kita katakan kepada mereka, siapa yang mengatakan kepadamu bahwasanya cinta kepada Rasulullah dibuktikan dengan melakukan perkara-perkara bid'ah ini? Ya. Bukankah sahabat radhiyallahu anhum wa ardahum, mereka lebih cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari engkau? Bukankah cintanya Abu Bakar, cintanya Umar, cintanya Uthman, cintanya Ali radhiyallahu anhum dan sahabat-sahabat yang lain lebih besar daripada cinta kalian? Akan tapi kenapa perkara-perkara ini tidak mereka lakukan? Maka tentu jawabannya adalah, ya, jawaban yang tidak ada jawaban selainnya, yaitu bahwasanya cinta sahabat kepada Nabi SAW adalah cinta yang benar, cinta yang diikat dengan syariat. Adapun cinta mereka yang mengaku-ngaku cinta kepada Rasulullah SAW, cinta yang tidak benar, cinta yang salah, dan tentu sangat berbeda atau jauh berbeda antara cintanya seorang yang benar-benar cinta yang nampak dari perbuatan mereka, yaitu mereka mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berjalan di atas jalannya, ya, dengan cinta orang yang sekedar mengaku-ngaku cinta kepada Rasulullah SAW, akan tapi tidak ada bukti dari kecintaan mereka. Dan hadis ini juga hadis-hadis yang lain yang banyak dalam sunnah Rasulullah SAW menunjukkan bagaimana cinta yang benar kepada Nabi SAW dan bagaimana cinta yang sekedar, ya, pengakuan yang tidak benar.
ثم تأمل أخي المستمع البيان الجميل الذي أتبعه الشيخ رحمه الله لبيانه لهذا الحديث بإراده الآية الكريمة، وهي قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا برهان المحبة، أن يكون المحب محكما للرسول صلى الله عليه وسلم. أما من يحكم هواه ويقدم هواه على شرع الله، أين محبته الصادقة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام؟ ووالله إن من الناس حتى في زماننا هذا من يمارس أمورا من البدع لا يفوتها ادعاء من أنها من علامات المحبة الصادقة النبي صلى الله عليه وسلم، ويضيع فرائض الإسلام. بعضهم يحتفل في الليل على بدعة من البدع المحدثة وينام عن صلاة الفجر. صلاة الفجر ينام عنها لا يصليها، ويكون أنهك نفسه في الليل بالاحتفال المبتدع المحدث بين طبل ونشيد وأمور من هذا القبيل. وإذا جاء وقت الفريضة فإذا جسمه قد أنهك بتلك الأمور التي يدعي أو دخل عليه الشيطان أنها من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم فعل فرائض. محبة الرسول عليه الصلاة والسلام بدل تلك الأناشيد والطبل إلى آخر أن يقوم ثلث الليل الآخر يناجي ربه، يصدق مع الله في دعائه، في مناجاته، في سؤاله وطلبه. لكن تلاعب الشيطان بعض الناس تلاعبا عجيبا وأبعدهم عن الدين، وأوهمهم أن هذا الذي يفعلونه هو الدين وأنه هو المحبة. وفي الوقت نفسه أوهمهم أيضا أن من لا يفعل مثل ما يفعلون مع كونه محافظا على الفرائض متبعا للسنة ملازما للهدي أنهم لا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا والله من أعظم التلاعب، تلاعب الشيطان ببعض الناس وصدهم عن دين الله. الحاصل أن الواجب على المرء المسلم أن يفقه هذا الباب فقها عظيما، وأن يفهم حقيقة هذه المحبة، محبة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم التي لا إيمان لمن لم يقدم محبته عليه الصلاة والسلام على محبته نفسه ووالده والناس أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ونسأل الله جل في علاه بأسماء وصفاته أن يعمر قلوبنا بمحبة صادقة لنبينا صلى الله عليه وسلم مقدمة على محبتنا لأنفسنا ووالدينا وأولادنا والناس أجمعين. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, perhatikanlah penjelasan yang sangat indah yang disampaikan oleh pengarang kitab ini rahimahullah. Ketika menjelaskan hadis ini, beliau menyebutkan sebuah ayat, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan Rasul sebagai pemutus perkara yang mereka perselisihkan di antara mereka, kemudian mereka tidak mendapati dalam hati mereka sedikit pun rasa sempit terhadap keputusan Rasulullah SAW, dan mereka menyerahkan sepenuh hati. Ini adalah bukti cinta kepada Rasulullah SAW ketika mereka menjadikan Rasul sebagai pemutus perkara yang mereka perselisihkan. Adapun orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai pemutus atau mengikuti hawa nafsunya dan mendahulukan hawa nafsunya dari syariat Allah Subhanahu wa taala, maka di manakah cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Demi Allah, ya, sebagian manusia sampai di zaman kita ini, ya, mereka melakukan perkara-perkara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan senantiasa menjaganya, ya. Dan dia mengatakan bahwasanya dia melakukan hal tersebut karena dia mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia melalaikan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan dalam agama kita. Sebagian mereka pada malam hari melakukan suatu perayaan bid'ah. Kemudian dia tidur ketika waktu salat subuh. Ya, dia tidur ketika waktu salat subuh, bahkan dia tidak salat subuh. Karena ya malamnya dia sibuk dengan perkara bid'ah yang tidak ada petunjuknya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia telah
capek ketika malam harinya dengan melakukan perkara yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah SAW, dan dia mengatakan bahwasanya dia melakukan hal tersebut karena dia cinta kepada Rasulullah SAW. Ya. Ini sungguh adalah gangguan dan godaan dari syaitan, yang mana syaitan mempermainkan dia. Ya, sungguhnya seorang yang cinta kepada Rasulullah SAW seharusnya dia bangun sepertiga malam terakhir, dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi kita melihat ya, mereka diganggu, digoda dan dipermainkan oleh syaitan. Maka di manakah rasa cinta yang benar mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sungguhnya orang yang cinta, benar-benar cinta kepada Rasulullah sallallahu adalah mereka yang senantiasa menjaga kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada mereka, senantiasa mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya, di sini harus kita ketahui bahwasanya perkara ini adalah perkara yang penting untuk kita pahami dengan benar, yaitu bahwasanya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mendahulukan segala perkara yang dicintai oleh Rasulullah SAW, dan mendahului atau kita harus mencintai Rasulullah SAW melebihi dari cinta kita kepada diri kita sendiri, kepada anak kita, kepada bapak kita, dan kepada seluruh manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian sampai aku lebih ia cintai daripada bapaknya, daripada anaknya, dan dari seluruh manusia. Kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memenuhi hati kita kecintaan yang benar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan kita lebih cinta kepada Nabi kita melebihi dari cinta kita kepada diri kita, kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita, dan kepada seluruh manusia. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين أيضا عن أنس مرفوعا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وذلك يقتضي أن يقوم بحقوق إخوانه المسلمين الخاصة والعامة، فإنه من الإيمان، ومن لم يقم بذلك ويحب لهم ما يحب لنفسه فإنه لم يؤمن الإيمان الواجب، بل نقص إيمانه بقدر ما نقص من الحقوق الواجبة عليه. هذا الحديث العظيم معاشر المستمعين، حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فيه أن محبتك لأخيك المسلم مثل ما تحب نفسك هذا جزء من إيمانك، جزء من الإيمان الواجب الذي أوجبه الله عليك، أن تحب لأخيك وأخوانك المسلمين مثل ما تحب نفسك من الخير. والمحبة مكانها القلب، بمعنى أن تحب لهم السعادة، تحب لهم النجاة من النار، تحب لهم العلم النافع، تحب لهم الرزق الطيب، تحب لهم صلاح الذرية، تحب لهم السلام من الأمراض. كل ما تحب نفسك أحبه لأخوانك المسلمين. إن لم تفعل ذلك فقد فرطت في إيمان أوجبه الله عليك. من أين عرفنا أن الله أوجب علينا ذلك؟ من نفي الإيمان، قال لا يؤمن. لا، فالإيمان نفي الإيمان لمن لم يكن كذلك، والإيمان لا ينفع إلا في ترك واجب. الإيمان لا ينفع إلا في ترك واجب أو فعل محرم، هذه قاعدة. لا ينفع الإيمان في نصوص الشرع إلا في ترك واجب أو فعل محرم، فهو لا ينفع في ترك مستحب. المستحب إن فعلته أثابك الله، وإن لم تفعله لا يعاقبك الله، لكن لا ينفى الإيمان عمن لم يفعل المستحب. لا يقال في حق من لم يفعل المستحب لا يؤمن أو ليس منا، لكن الإيمان الواجب هو الذي ينفى فيه الإيمان. والمراد بالإيمان المنفي في مثل هذه الأحاديث هو الإيمان الواجب، لا أصل الإيمان. ومعنى ذلك أن من لم يفعل ذلك عرض نفسه للعقوبة، لأن الله أوجب عليه ذلك. وهذا يفيد ما أشار إليه الشيخ رحمه الله، أن هذه المحبة الصادقة لإخوانك المسلمين مثل ما تحب نفسك هو الذي يطرد عن قلبك أمراض القلوب من الغل والحقد والحسد والضغينة وأشياء كثيرة جدا. كل هذه تدخل على القلب إذا فسدت هذه الخصلة، لم يحب له ما يحب نفسه.
أما إذا كان القلب طيبا وسليما تجاه إخوانه المسلمين لا يحب لهم إلا ما يحب نفسه، فإن أمراض القلوب بإذن الله تذهب ويتنامى على إثر هذه المحبة وقوتها في قلب العبد الخير وأعمال الخير، مثل ما أشار رحمه الله بقوله: وذلك يقتضي أن من يقوم بحقوق إخوان المسلمين الخاصة والعامة فإنهم الإيمان، ومن لم يقم بذلك ويحب لهم ما يحب نفسه فإنه لا يؤمن الإيمان الواجب، بل نقص إيمانه بقدر ما نقص من الحقوق الواجبة عليه. فإذا من أمور الإيمان وخصاله العظيمة وهي خصلة مكانها القلب أن تحب لإخوانك المسلمين ما تحب لنفسك، أي من الخير. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, juga dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas marfu', Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman atau tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Dan konsekuensi dari hal ini yaitu seorang melaksanakan semua atau memberikan semua hak-hak saudaranya sesama kaum muslimin, baik itu hak-hak yang khusus maupun hak-hak yang umum, karena itu termasuk dari keimanan. Dan barang siapa yang tidak melakukan hal tersebut, belum mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri, berarti dia belum melakukan keimanan yang diwajibkan. Dan ini menunjukkan bahwasanya imannya berkurang sesuai dengan berkurangnya hak-hak yang ia berikan kepada saudaranya sesama muslim. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung, hadis Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim harus mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri, dan ini termasuk bagian dari keimanan. Bagian dari keimanan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang diwajibkan mencintai saudaranya sesama kaum muslimin sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Mereka harus mencintai kebaikan untuk saudaranya sesama kaum muslimin. Dan cinta itu tempatnya di hati. Seorang harus cinta atau menginginkan saudaranya bahagia, menginginkan saudaranya selamat dari neraka, menginginkan saudaranya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, menginginkan saudaranya mendapatkan rezeki yang baik, menginginkan bagi saudaranya mempunyai keturunan-keturunan yang soleh, dan juga menginginkan untuk saudara-saudaranya selamat dari segala penyakit. Dan semua yang engkau cintai untuk diri engkau sendiri, maka engkau wajib mencintai juga untuk seluruh kaum muslimin. Karena jika hal itu belum kita lakukan, maka ini menunjukkan bahwasanya kita telah melalaikan perkara yang Allah wajibkan kepada kita. Dan dari mana kita mengetahui bahwasanya Allah mewajibkan hal ini? Ya, jawabannya adalah dari hadis ini, yaitu dari perkataan atau sabda Nabi SAW ketika dia menafikan atau meniadakan atau mengatakan tidak sempurna iman seorang yang tidak melakukan hal ini. Dan dalam hadis-hadis tidak mungkin iman itu ditiadakan kecuali jika seorang meninggalkan sesuatu yang wajib atau melakukan sesuatu yang haram. Ini adalah kaidah penting harus kita pahami, yaitu dalam hadis-hadis atau ayat-ayat, iman itu tidak ditiadakan dalam nas-nas syar'i, yaitu Al-Quran dan hadis, kecuali jika seorang meninggalkan sesuatu yang wajib atau melakukan sesuatu yang haram. Adapun meninggalkan perkara yang mustahab, perkara yang dianjurkan, yang tidak diwajibkan, maka tidak ditiadakan iman seseorang jika meninggalkannya. Karena sesuatu yang mustahab, sesuatu yang dianjurkan,
jika seorang melakukannya maka akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jika ditinggalkan maka Allah tidak akan menghukum orang tersebut. Jadi iman tidak ditiadakan dari orang yang meninggalkan perkara yang mustahab, perkara yang tidak wajib. Atau dikatakan dalam hadis laisa minna, bukan dari golongan kami. Ini menunjukkan hal tersebut adalah perkara yang wajib. Akan tapi yang dimaksud dari peniadaan iman dalam hadis-hadis seperti ini, yang dimaksud adalah iman yang wajib kita lakukan, bukan pokok keimanan. Artinya orang yang meninggalkannya tidak dikatakan kafir, ya. Akan tapi orang yang meninggalkan hal tersebut berarti dia telah membuat dirinya diancam dengan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita mengetahui bahwasanya mahabbah atau cinta yang benar kepada saudara kita kaum muslimin yaitu dengan cara kita mencintai untuk mereka apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri. Dan apabila kita telah melakukan hal ini, maka cinta ini akan menghilangkan dari hati kita penyakit-penyakit hati, ya, dari penyakit hasad, ya, kepada sesama saudara kita kaum muslimin, ya. Karena apabila seorang telah cinta kepada sesama kaum muslimin, maka dia akan, ya, hatinya akan menjadi bersih, hatinya akan menjadi baik terhadap saudara-saudara mereka sesama kaum muslimin, dan ini akan menimbulkan atau melahirkan akhlak-akhlak dan perbuatan-perbuatan baik. Maka di sini Syekh rahimahullah juga mengatakan wadzalika yaqtadi an yaquma bi huquqi ikhwanil muslimin al-khassa wal amma, ya. Konsekuensi dari cinta ini yaitu seseorang memberikan hak-hak saudaranya sama muslimin, baik itu hak yang khusus maupun hak yang umum, karena itu adalah bagian dari keimanan. Dan barang siapa yang belum melakukan hal itu, ya, belum mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri, berarti dia tidak atau belum melakukan keimanan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan imannya berkurang, ya, sesuai dengan berkurangnya hak-hak yang ia berikan kepada saudaranya sesama kaum muslimin. ومضى الشيخ أيضا رحمه الله تعالى في سوق الأحاديث المفسرة للإيمان، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير. Kemudian, ya, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah terus menyebutkan hadis-hadis yang menjelaskan tentang perkara-perkara keimanan, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan